मसीह की बाबरकत व जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने ये वक्त बख्शा कि हम अपने बाप की हज़ूरी में आ सके। सो खुदा उनका शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे। प्यार से भरे मेहरबान से आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपके नाम की तारीफ़ करती हूँ, तमजीद करती हूँ आपके खुदावंद इस खूबसूरत मोहब्बत के लिए जो आपने बख्शा। खुदावंद हर एक को जो इस कलाम को सुनने को है, पढ़ने को है, जो डेली पढ़ता है, और जब भी खुदावंद आप मौका देते हैं खुदावंद कलाम को सुनने का, आपके घर जाने का, सबको ब्लेस कीजिए। सबको सुनने वाले कान और समझने वाला दिल और अमल करने वाली रूह अता कीजिए। हालेलुया। यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा को तेरी, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ना शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब, उसकी पहली ता उसकी 17 आयत तक आज हम पढ़ेंगे। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। वो फ़ौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, जाकर अपने ते काहिन को दिखा और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो, आमीन। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावंद, मेरा खादम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ़ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबादार ने जवाब में कहा, ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा, आमीन। क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कह आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कह कर तो वो करता है। यीशु ने यह सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबादार से कहा, जा, जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई, आमीन। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को ज़ुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमज़ोरियाँ ले लीं और बीमारियाँ उठा लीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदा हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। सो यहाँ पे आज हमने पढ़ा कि यीशु मसीह, जैसे कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने खिदमत अपनी जब ज़मीनी शुरू की तो उसमें यीशु मसीह एक ही जगह पर यीशु मसीह ने खिदमत नहीं की, बल्कि बहुत सारे जो है वो इलाकों में गांव-गांव जाकर यीशु मसीह ने खिदमत को किया, है ना। सिर्फ एक ही जगह पर रहकर नहीं, और जहाँ भी वो जाते थे बहुत सारी भीड़
यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पीछे जाती थी, यीशु मसीह के काम, अजीब कामों को देखने, शिफा के लिए, खुदा के कलाम को सुनने के लिए। सो ऐसे जब यीशु मसीह पहाड़ से उतरकर जा रहे थे तो बहुत सारी भीड़ जो उसके पीछे थी, उसमें से एक ऐसा शख्स था जिसको कोढ़ था, है ना। कोढ़ एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पूरी बॉडी पर सफ़ेद रंग के दाने हो जाते हैं जो बहुत तकलीफ़ दे होते हैं। सो वहाँ पर एक कोढ़ी था जिसको कोढ़ था, और सफ़ेद कोढ़ जो होता है वो सफ़ेद रंग के दाने होते हैं जो पूरी बॉडी पर होते हैं, पूरे जिस्म पर होते हैं, और बहुत ही तकलीफ़ होते हैं। और उसमें ये होता है कि अपने सारे अजीज़ों को, जो उसके अजीज़ होते हैं, जो उसके घर वाले होते हैं, उसको घर में नहीं रखते। जिस शख्स को कोढ़ हो जाता था, खा वो कोई भी हो, उसको वो घर से बाहर दूर कर देते थे, क्योंकि वो कोढ़ की बीमारी ऐसी थी जो फ़ौरन फैलती थी और उससे दूसरे भी कोढ़ी हो जाते थे, दूसरों को भी ये जर्म्स लग जाते थे। सो जब यीशु मसीह इस तरह से जा रहे थे तो वहाँ पे एक कोढ़ी था जो यीशु मसीह के पीछे जाता है और यीशु मसीह को आवाज़ देता है और बोलता है, सजदा करता है यीशु मसीह को, और खुदावंद के हुज़ूर में आके कहता है कि खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ़ कर सकता है ना। वो ये नहीं कह रहा कि मैं चाह रहा हूँ, है ना। उसको पता है कि खुदावंद ये कर सकता है, और उसने क्या किया, पहले वो खुदावंद के हुज़ूर में आया, उसने खुदावंद को सजदा किया और फिर कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ़ कर सकता है। सो यीशु मसीह ने देखा कि यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ़ हो जाए, और वो उसी घड़ी शिफा पा जाता है। सो ये बड़ी ही खूबसूरत बात है कि देखो, जब हम चाहते हैं कि हमारे अक्सर दिल में ये होता है कि हमारे घर में खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो हम खुदा के हुज़ूरी में पहली तो बात है कि उस तो से आना पसंद ही नहीं करते, है ना। हम क्या करते हैं, पहले खुद हाथ पाँव मारते हैं, इधर उधर जाते हैं, ये वो करते हैं। हाँ, डॉक्टर्स दिए हैं खुदा ने, अच्छी बात है, लेकिन खुदावंद को सामने ज़रूर रखना चाहिए, खुदावंद पर भरोसा हमारा ज़रूर होना चाहिए। उस शख्स ने क्या किया, कुड़ी ने यीशु मसीह को सिजदा किया। यीशु मसीह के हुज़ूरी में आना ज़रूरी है, क्योंकि बेशक खुदावंद ने हमें डॉक्टर्स दिए हैं और हम एक दूसरे से अपने परेशानी को शेयर कर सकते हैं, लेकिन वाहिद खुदावंद है जिसकी मर्ज़ी से हम शिफा पाते हैं। ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम खुशी में, गमी में, कोई भी कंडीशन हो, हम यीशु मसीह के हुज़ूरी में आए, उसको सजदा करें, उसकी तारीफ़ करें। और दूसरा ये कि वो जो कोढ़ी था उसने मेहनत की, है ना। उसने ये ना सिर्फ दुआ की बल्कि वो यीशु मसीह के, पता नहीं वो, क्योंकि वो भीड़ में यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने देखा है कि वो जो कोढ़ी, जैसा कि मैं पहले बता रही थी कि कोढ़ जिनको हो जाता था वो घरों में या इस तरह गांव में नहीं रहते थे, वो अलग गारों में और पहाड़ों के अंदर उनको जगह दी जाती थी अलग अलग, है ना, क्योंकि वो वहाँ पर उन अपने अजीज़ों के साथ नहीं रह सकते थे, घर वालों के साथ। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जो कोढ़ी है वो उस भीड़ में है ना। ज़रूर उस कोढ़ी ने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा और वो उस गार में से निकला होगा, और उसने बिना किसी खौफ के कि लोग मुझे मारेंगे और लोग मुझे पत्थर मार, क्योंकि जब कोई इस तरह से आ जाता था, कोढ़ी बाहर आ जाता था लोगों के बीच में, तो लोग उसे पत्थर से मार के उसको ख़त्म कर देते थे, क्योंकि ये रिवाज था, वहाँ पे असूल था कि कोई भी कोढ़ी जब तक वो ठीक नहीं हो जाता वो अपने घर या अपने गाँव वापस नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जो कोढ़ी है वो उन भीड़ में है, उसने अपनी मौत को उसने नहीं परवाह की, उसने नहीं कहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं भीड़ में गया तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं नहीं जाऊंगा यीशु मसीह के पीछे। उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसने शिफा पाने के लिए, उसने ठीक होने के लिए, और उससे भी बड़ी बात कि उसका ईमान कितना पुख्ता है। उसको यकीन था कि बेशक मैं भीड़ में जाऊंगा लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे मौजूद है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, है ना। ये उसका ईमान था कि यीशु मसीह वहाँ पे मौजूद है, उस भीड़ में मौजूद है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। उसने भीड़ की परवाह नहीं की, वहाँ पे जो रश था उसकी परवाह नहीं की कि ये लोग मुझे पत्थर मारकर जो है वो ज़ख्मी कर देंगे, है ना, मार देंगे। उसने इसकी परवाह नहीं की, बल्कि सीधा उसने सिर्फ यीशु को देखा, यीशु के पीछे भागा, और यीशु ने देखा कि इतने रश में, है ना, भीड़ में एक कोढ़ी आया है। यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शिफा पाए। वो यीशु मसीह की ख्वाहिश बन गई कि इतनी मेहनत, इतना खौफ, सब कुछ आप मेहनत की, आपने खौफ को छोड़ के मुझ पर ईमान लेके आए हो, तो मैं क्यों ना चाहूँगा शिफा दूँ, है ना।
یہ بڑی زبردست بات ہے، اس کا ایمان کس قدر پختہ تھا، بغیر کسی کی پرواہ کیے اس نے اپنا ایمان سٹرونگ رکھا اور یسوع مسیح کے پیچھے چلا اور شفا بھی پائی۔ ہلیلویہ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ایک اور بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایک رومی صوبے دار تھا جس کا نوکر بیمار تھا نا، اور وہ رومی بھی ایسے ہی یسوع مسیح کے پیچھے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نوکر بیمار ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے نا۔ تو وہ جو رومی تھا اس نے یسوع مسیح کے پاس جا کے کہا کہ میرا نوکر بیمار ہے اور اس کو شفا چاہیے۔ یسوع مسیح نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر آتا ہوں اور اسے شفا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں خداوند، اے یسوع ناصری، وہ رومی صوبے دار کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میرے گھر آئے، یعنی کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں ناپاک ہوں اور تو پاک ہے نا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جان گیا ہے کہ یسوع مسیح پاک ہے، خدا کا بیٹا ہے، اس میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہمارا یسوع ناپاک ہو، ہے نا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ جان گیا کہ یہی خدا کا بیٹا ہے اور پاک ہے اور میں گناہ گار ہوں۔ وہ اس لائق نہیں سمجھتا کہ یسوع مسیح میرے گھر آئے اور میرے نوکر کو شفا دے۔ اور ایک بڑی، اس سے بھی بڑی بات، مطلب اس کے جیسی ہی ایک بڑی بات کہ وہ کیا کہتا ہے کہ یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میرے گھر آئے، میں جانتا ہوں کہ میں بھی، مطلب مجھے بھی کوئی پوسٹ ملی ہے اور میرے انڈر بھی نوکر کام کرتے ہیں۔ میں کسی بھی نوکر کو کہتا ہوں کہ وہ یہ کام کرو تو وہ کرتا ہے، میں نوکر کو کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، میں نوکر کو کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے۔ اور اس بات سے پہلے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن خداوند کے روح نے مجھے سکھایا ایک خادم کے وسیلہ سے، کہ خادم نے، جب میں ان کا کلام سن رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو رومی صوبے دار تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ اختیار کیا چیز ہے نا۔ کہ مجھے رومی صوبے دار کہہ رہا تھا مجھے اختیار ملا ہوا ہے کہ میں نوکر کو کہتا ہوں آ تو وہ میری مرضی سے آتا ہے، اگر میں اس کو کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، کچھ بھی کہتا ہوں وہ کرتا ہے۔ وہی اختیار تجھے آسمان سے ملا ہے کہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو شفا دے سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، نجات دے سکتا، سب کچھ جو اختیار تجھے آسمان سے مل گیا ہے میرے یسوع، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہلیلویہ۔ اور یسوع مسیح اتنا خوش ہوتے ہیں کہ وہ جان گیا ہے، اور کتنا اس کا سٹرونگ ایمان ہے، اور کتنا خدا نے اس پہ ظاہر کر دیا، اس کو کتنا، دیکھیں ایک تو وہ خدا کے بیٹے کو مان گیا، یہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ پاک ہے، اور اس کو اختیار دیا ہے آسمانی خدا نے، آسمانی باپ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ یسوع مسیح جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا پوری ہمارے یسوع مسیح کے اختیار میں ہے، پوری کل کائنات، ہر چیز یسوع مسیح کے اختیار میں ہے۔ اور یسوع مسیح نے اس کے اتنے خوبصورت اور بڑے ایمان کو دیکھ کے اس کی تعریف کی کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا، ہے نا۔ زبردست۔ کیا آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں آج پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہم چھوٹی چھوٹی بات سے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم یسوع مسیح جو ایمان کا بانی ہے اس سے کہنا ہے، روز کہیں یسوع مسیح ایمان کے بانی یسوع ناصری پلیز میرا ایمان مضبوط کیجیے۔ ضرور دن بدن، لمحہ بلمحہ خداوند یسوع مسیح ہمارے ایمان کو بھی سٹرونگ کرے گا، اور ہم بھی ایک سٹرونگ ایمان کے ساتھ آخری دن تک، اس دنیا کے اختتام تک ہمیں اپنے ایمان کو سٹرونگ کرنا ہے نا۔ یسوع مسیح چاہتا ہے جب ہمارا ایمان سٹرونگ ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے ہماری زندگیوں میں۔ ایسے ہی آگے یسوع مسیح نے بہت سارے معجزات کیے، اور پطرس کی، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کی جو ساس تھی وہ بیمار تھی، اس کو بخار تھا، اور وہاں پہ بھی خوبصورت معجزہ ہوتا ہے، یسوع مسیح اس کو شفا دیتے ہیں، اور وہ فوراً کیا کرتی ہے، اٹھتی ہے، جب وہ شفا پا جاتی ہے تب سے، بخار سے، تو وہ بھی خدا کی خدمت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یسوع مسیح نے بہت سارے معجزات کیے اور بہت سارے بدروحوں کو نکالا، کیونکہ یہ سب اختیار یسوع مسیح کو تھا، ہے اور رہے گا، کیونکہ وہ زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم بھی
ایسے ایمان کو مانگے خداوند سے کہ خداوند ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کیجیے، ہم بھی صرف شفا کے پیچھے ہی نہیں بلکہ یہ بھی جان لے کہ آپ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، آپ ہی سچے اور پاک خدا ہیں، اور یہ اسی کے پیچھے ہو لیں، اور ہم کبھی بھی خداوند کی خدمت کرنے سے نہ مڑیں، دعا کریں، کلام پڑھیں، اور جہاں تک پاسبل ہو سکے جو ہم سیکھتے ہیں وہ خداوند کے کلام کو دوسروں تک بھی پہنچانے والے بنیں۔ خداوند ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ہم دعا کریں گے۔ اے پیار سے بھرے مہربان زندہ آسمانی باپ، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے نام کی تعریف کرتے ہیں اس وقت کے لیے خدا جو آپ نے ہمیں بخشا۔ اے زندہ آسمانی باپ، ایمان کے بانی یسوع ناصری، ہمارے ایمان کو بھی اس رومی صبح دار جیسا بنا دیجئے، ہمارے ایمان کو بھی اسٹرانگ کر دیجئے، ہم بھی یہ جان جائیں کہ آپ کے سوا خدا کوئی خدا نہیں، آپ ہی زندہ اور پاک اور اختیار والے خداوند ہیں، قدرت والے خداوند ہیں، تاکہ ہم ہمیشہ اپنے خدا کی طرف دیکھیں، اور خداوند مشکل ہو خوشی ہو کسی بھی وقت میں ہماری نظریں صرف ہمارے خدا کی طرف ہو۔ خداوند ہر ایک خاندان کو جس کلام کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، عمل کرتا ہے، پورے خاندان کو بلیس کیجیے، بچوں کو بلیس کیجیے، ان کے کاروبار کو بلیس کیجیے، اور سب کو آپ کے ساتھ آخری سانس تک چلنے کی توفیق دیجیے۔ یسوع کے پاک اور قوی نام سے یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔